لاسٹ ٹائم جو ہم نے لیکچر پڑھا اس میں ہم نے یہ ایکویشن بنائی، فائنل ایکویشن نمبر 14. تو اس کو یہاں تک آنے کے لیے ہم نے یہ ایزیوم کیا تھا کہ لینیئر اسٹیڈی فلو بٹوین ٹو پیرالل پلیٹس. اسٹیڈی کی وجہ سے ویلاسٹی ٹائم انڈیپینڈنٹ ہو گئی، پھر زیڈ کے اوپر ڈیپینڈنس ہم نے ختم کی، کیونکہ ہم نے کہا کہ زیڈ کی ڈائریکشن میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، کوئی ویریشن نہیں ہے، تو فلو زیڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا، صرف وائی پہ ڈیپینڈ کرے گا. اس چینل کے اندر ہم نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ ہمارے پاس دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں فلو کے لیے، یا تو یہ جو ہے نا ان میں سے اس چینل کی کوئی ایک باؤنڈری موو کر رہی ہو، یعنی ادھر آف دی پلیٹس آر موونگ، یا پھر یہ ہے کہ اس میں پریشر گریڈینٹ ہو، ایک طرف سے پشنگ فورس ہو جو ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف فلو کو پاس کرے. اور تیسری سچویشن ایک ٹریویل سی کہ ان دونوں کا کمبینیشن یعنی سائملٹینیسلی دونوں فیکٹس موجود ہوں. اس بنیاد پہ ہم نے آگے بڑھے تھے اور پھر ہم نے فلوز کو کیٹیگرائز کیا تھا کہ وہ فلوز جن میں موشن آف دی باؤنڈری ہوگی، چاہے پریشر گریڈینٹ ہو یا نہ ہو، تو انہیں ہم قاعدے فلو کہیں گے، اور جن میں موشن آف دی باؤنڈری نہیں ہوگی تو انہیں ہم فاضلے فلو کہیں گے، کیونکہ ان میں فلو پریشر گریڈینٹ کی وجہ سے ہوگا. یہ ہم نے اس کے ساتھ ہی ڈیفینیشن بنا لی تھی. اور پھر یہاں پہ ہم نے فردر کیٹیگرائز کیا کہ اگر باؤنڈری موو کر رہی ہے اور پریشر گریڈینٹ ہے، یہ ایک سچویشن ہے، باؤنڈری موو کر رہی ہے اور پریشر گریڈینٹ نہیں ہے، یہ دوسری سچویشن ہے. تو دونوں سچویشن میں باؤنڈری موو کر رہی ہے تو قاعدے فلو ہوگا. اگر تو پریشر گریڈینٹ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو سمپل قاعدے فلو کہیں گے، اور اگر باؤنڈری کی موشن کے ساتھ ساتھ پریشر گریڈینٹ بھی ہے تو پھر ہم اسے جنرلائزڈ قاعدے فلو کہیں گے. اور ادر وائز باؤنڈری موو نہیں کر رہی، پریشر گریڈینٹ کی وجہ سے فلو ہے، تو پھر ہم اسے فاضلے فلو کہیں گے. تو اس تناظر میں یہ ہمارے پاس ایکویشن 14 آ گئی. اب ہم نے ان فلوز کو ڈسکس کرنا ہے، سمپل قاعدے فلو کو، جنرلائزڈ قاعدے فلو کو اور فاضلے فلو کو، ون بائی ون. تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہمارا یہ سمپل قاعدے فلو ہے. سمپل قاعدے فلو کی ہم نے ڈیفینیشن پہلے بھی کر دی ہے، کہ یہاں پہ پھر لکھ دی ہے کہ a unidirectional steady flow in a channel caused due to the uniform motion of upper plane is called as Kite flow. تو اب اس میں اگر پریشر گریڈینٹ نہیں ہوگا تو جیسے بس اگر ہم یہاں پہ صرف یہ لکھیں in the absence of pressure gradient تو پھر یہ سمپل Kite flow ہو جائے. تو یہ ہم نے اب کہا کہ اس کیس میں ڈی پی بائی ڈی ایکس ہمارا 0 ہوگا. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ تو ایکویشنز ہیں، نیویر سٹوکس ایکویشنز، ان میں یہ اور کنٹینیوٹی ایکویشن، یہ 4 ایکویشنز ہیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ان میں 4 ہی ان نونز ہیں، 3 ویلاسٹی کمپوننٹس ہیں اور 1 پریشر ہے. تو یہ چاروں ہمیں نکالنے ہیں. تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈی پی بائی ڈی ایکس کی 0، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے. اس ایکویشن کو دیکھیں، ایکویشن نمبر 14، یہ اس فلو کو گورن کر رہی ہے، یہ نیویر سٹوکس ایکویشن ہے، اور اس میں یو جو ہے فنکشن آف وائی ہے، وچ آلسو سیٹسفائز دی ایکویشن آف کنٹینیوٹی. تو اس ایکویشن کو ذرا ہم دیکھیں. یہ ایکویشن یو میں ہے، یہ ایکویشن یو میں ہے، یو از اے فنکشن آف وائی، اور یہ جو ٹرم ہے نا یہ اس لیفٹ والی ٹرم سے مختلف ہے. اس میں نہ ہی یو انوالوڈ ہے نہ ہی وائی. تو اس لیفٹ ہینڈ سائڈ کے تناظر میں یہ رائٹ ہینڈ سائڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ کانسٹنٹ ہے. اس کے حساب سے اس ساتھ کوئی تعلق نہیں بن رہا، نہ ہی یو ان میں انوالوڈ ہے نہ وائی انوالوڈ. تو اس کے تناظر میں دیکھیں
تو یہ ایک کانسٹینٹ ہونی چاہیے. دوسری بات، پریشر جو ہے وہ ایکس کا فنکشن ہے. ہم نے آلریڈی دیکھا، یہ لکھا ہوا ہے پریشر از اے فنکشن آف ایکس. اچھا، ہم کہتے ہیں جی پریشر فنکشن آف ایکس ہے، ایسا فنکشن ہے کہ ڈی پی بائی ڈی ایکس بھی ایکس کا فنکشن آ جاتا ہے. تو یہ پھر چیز ایکس کا فنکشن بھی ہو سکتی ہے اس ڈیفینیشن کی روح سے کہ پریشر از اے فنکشن آف ایکس. تو ڈی پی بائی ڈی ایکس فنکشن آف ایکس بھی ہو سکتا ہے، کانسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو کانسٹنٹ ہوگا تو زیرو بھی ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وہی بڑا جو جس کا اسکوپ زیادہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ڈی پی بائی ڈی ایکس فنکشن آف ایکس ہے تو پھر کیا ہوگا. ہو سکتا ہے پھر یہ ہوگا کہ اب یہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ یو میں ڈفرینشیل اکویشن ہے، تو یہ اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ میں نہ یو انوالوڈ ہے نہ وائی انوالوڈ ہے. تو یہ نان ہوموجینئس اس کو اکویشن کو بنا رہی ہے. جو ڈفرینشیل اکویشن میں آپ پڑھتے ہیں دس از اے فورسنگ ٹرم، یہ نان ہوموجینئس ٹرم ہے. تو اس لیے اس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ خود کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ایکس کا فنکشن ہو سکتا ہے، یہ کانسٹنٹ ہو سکتا ہے، یہ زیرو ہو سکتا ہے. مختلف اس کے بارے میں باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اور یہ نان ہوموجینئس پارٹ ہے اس اکویشن کا، دس از اے فورسنگ ٹرم. تو فورسنگ ٹرم کو ہم نے ایک سولوشن کے دوران نکالنا نہیں ہوتا، ڈٹرمن نہیں کرنا ہوتا، بلکہ دیٹ از نون پرائر ٹو دی سولوشن. سولوشن نکالنے سے پہلے ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ فورسنگ ٹرم اس میں اس طرح کی ہے. تو اس لیے اس ایکویشن کی روح سے اب یہ بات ہو گئی کہ جب اس کا سولوشن نکلے گا تو ڈی پی بائی یہ پی یہاں سے نہیں نکلے گا. اس کی نیچر ایسی ہے ڈفرینشیل اکویشنز کے تناظر میں کہ یہ فورسنگ ٹرم ہے، تو اس کے بارے میں ابھی ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن پی نکلے گا، آپ دیکھیے گا وہ کسی اور انداز میں. تو ابھی ہم جو بات کریں کانسٹنٹ ہو سکتی ہے، ویریبل ہو سکتی ہے. تو یہ اس ایکویشن کی نیچر ہمیں الاؤ کر رہی ہے یا فورس کر رہی ہے کہ ہم اس کو طے کریں ان کے بارے میں یہ کیا چیز ہے. کیونکہ فورسنگ ٹرم جو ہے وہ ہمیشہ سولوشن سے پہلے ہی اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی ہے. تو ہم اس کے بارے میں پاسبلٹیز دے دیں کیونکہ پریشر ایکس کا فنکشن ہے تو ڈی بی بائی ڈی ایکس بھی ایکس کا فنکشن ہو سکتا ہے، کانسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے اور زیرو بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ہم اس کو ایکس کا فنکشن لیں ڈی بی بائی ڈی ایکس کو ہم پوٹ کر دیں، چلیں جی یہ ایکس کا فنکشن ہے. تو جب اس کو سالو کریں گے یہ ڈی ٹو یو بائی ڈی وائی ٹو کو 2 دفعہ انٹیگریٹ کریں تو یہ کانسٹنٹ ٹریٹ ہوگا تو انٹیگریٹ ہو جائے گا. لیکن یہ تو فنکشن آف ایکس ہوگا. مثال کے طور پہ ایک دفعہ انٹیگریٹ کریں گے نا، یہ آ جائے گا یہ ڈی بی بائی ڈی ایکس 1/μ ڈی بی بائی ڈی ایکس انٹو وائی پلس اے. ٹھیک ہو گیا. دوسری دفعہ انٹیگریٹ کریں گے تو یہ ڈی بی بائی ڈی ایکس والا فیکٹر ایسے ہی وائی کی انٹیگریشن ہو جائے گی وائی اسکوائر بائی 2 پلس اے وائی، اے جو تھا اس کے ساتھ وائی آ جائے گا پلس بی. تو یہ سولوشن میں آئے گا. جب یہ سولوشن میں آئے گا تو اگر یہ ایکس کا فنکشن ہوگا تو یو کا جو ایکسپریشن آئے گا وہ فنکشن آف ایکس اینڈ وائی آ جائے گا. جبکہ ہمارے پاس تو یو یہ 13 نمبر اکویشن میں دیکھیں یو از اے فنکشن آف وائی آن، تو ہمارا سولوشن غلط نکل آئے گا کہ ہمارا سولوشن ایکس وائی کا فنکشن نکل آئے گا. وہ کس بنیاد پہ نکلے گا کہ ہم نے ڈی پی بائی ڈی ایکس کو ایکس کا فنکشن سمجھ لیا. لہذا یہ چیز ہمیں فارورڈ کر رہی ہے، ہمیں روک رہی ہے کہ بھائی ڈی پی بائی ڈی ایکس کو ایکس کا فنکشن نہیں لیں. ادروائز وہ جو کانٹینیوٹی نے تو کہا تھا کہ ایکس پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گا تو یہ تو ایکس پہ ڈیپینڈ کرنے لگے، وہ پاسبل ہی نہیں. تو اب جبکہ اس کو فورسنگ ٹرم ہونے کی وجہ سے ہم اسے خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو یہ اب پاسبلٹی تو گئی کہ یہ ڈی پی بائی ڈی ایکس جو ہے یہ ایکس کا فنکشن نہیں ہو سکتا. سو دیٹ اس لیے کہ یو صرف وائی کا فنکشن ہے پیورلی، اس لیے اس کو ایکس کا فنکشن نہیں ہونا چاہیے. پھر پیچھے صرف پاسبلٹی بچ جاتی ہے کہ ڈی پی بائی ڈی ایکس کیا ہو، کانسٹنٹ ہو. تو کانسٹنٹ ہوگا تو زیرو بھی لے سکتے ہیں 1 2 3 بھی لے سکتے ہیں. تو اس لیے سمپل قاعدے فلو میں ہم خود کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. اور اب فزکس پہ چلے جائیں پرابلم کی
प्रॉब्लम की फिजिक्स भी तो यही कहती है। ये चैनल है, हमने इसमें कहा दो वजूहात की वजह से फ्लो हो सकता है। एक तो मोशन ऑफ द बाउंड्री, तो मोशन ऑफ द बाउंड्री के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? हम खुद, हम उसे मूव कराएंगे। और दूसरी हमने कहा सिचुएशन कि प्रेजेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, के इस एंड पे प्रेशर ज्यादा है, इस एंड पे कम है, तब फ्लो हो। तो ये कौन इस्टेब्लिश करेगा? हम। तो ये जो dp/dx वाली चीज है, जो मैथमेटिक्स ने बताया कि भाई आप खुद डील करें, इक्वेशन नहीं निकालेगी, वो इसलिए कि ये फिजिक्स इसकी ऐसी है कि ये फ्लो जो dp/dx है, ये इसकी वजह से है, ये रिस्पॉन्सिबल है फ्लो कराने में। हम इसको ऑन करें या ऑफ करें, ये हमारा इख्तियार है। तो इसलिए ये इक्वेशन ने हमें ही कहा कि भाई आप इसको डील करके बताएं कि ये क्या रखना है। तो इसको हम x का फंक्शन नहीं रख सकते, कांस्टेंट रख सकते हैं। तो वही बात आ गई, कांस्टेंट रखेंगे, जीरो रखेंगे अगर, तो फिर हम कहेंगे कि प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, सिंपल काइटे फ्लो है। और अगर हम कहेंगे नॉन जीरो है तो काइटे फ्लो में, तो फिर हम कहेंगे प्लेट की मोशन के साथ साथ प्रेशर ग्रेडियंट भी मौजूद है, तो जनरलाइज्ड काइटे फ्लो है। तो ये जो बात अब हम वो मौजूदा लेक्चर में लिख रहे हैं, ये वाली कि dp/dx इज जीरो, इसके पीछे ये सारी बात है जो मैंने आपको बताई, और ये सारी यहाँ पे लिखी भी है जी। सर वहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि p जो है फंक्शन है x का, प्रेशर जो है, तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, हम ये मान रहे हैं। हाँ जी, तो नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है सर, ठीक है, ठीक है सर। लीनियर फंक्शन हो ना बेटे, तो फिर हो जाता है ना, ax+b हो तो डेरिवेटिव लें तो जी सर, अब बात आप कर ही दी। तो जब हम dp/dx को कांस्टेंट लेते हैं तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो प्रेशर निकल आता है फंक्शन ax+b, x का फंक्शन आ जाता है और लीनियर फंक्शन, तो प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन निकली है ना फिर। जी सर। तो हमने कहा था ना यही कि प्रेशर भी मिलेगा और वेलोसिटी भी मिलेगी, तो मिल गया प्रेशर इस तरह से। बहरहाल इसके बारे में आगे बात आएगी। तो इस बुनियाद पे ही हम इस प्रेशर ग्रेडियंट को अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस टर्म है, फोर्सिंग टर्म है, फोर्सिंग टर्म को हम खुद अप्लाई करते हैं, तो इसलिए इसको हम अप्लाइड प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। चाहे तो अप्लाई करें, चाहे तो ना करें। तो ये बात जो मैंने अभी आपको समझाई है प्रेशर के बारे में, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब हम आते हैं बाउंड्री कंडीशंस पे। इक्वेशन हमारी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वी नीड टू बाउंड्री कंडीशंस। तो हमारे पास टू बाउंड्रीज हैं। हमारी फ्लो डोमेन है, हमारा फ्लो है इस चैनल के अंदर, इस प्लेट से लेके ऊपर वाली प्लेट तक। तो हमारी फ्लो डोमेन क्या है? नीचे वाली प्लेट से लेके ऊपर वाली प्लेट तक जो है हमारी फ्लो डोमेन है। तो ये जो इसके एंड पॉइंट्स है, ये नीचे वाली प्लेट और आखिरी वाली ऊपर वाली प्लेट, ये हमारी बाउंड्रीज हैं। वो कहाँ पे मौजूद है? y=0 पे और y=h पे। तो हमारी डोमेन जो है फ्लो डोमेन, दैट इज बिटवीन 0 एंड h। y इज लेस ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू h मैथमेटिकली। तो ये हमारी फ्लो डोमेन है। तो फ्लो डोमेन की जो बाउंड्रीज हैं, एक बाउंड्री y=0 पे है और एक, यानी इंटरवल के अंदाज में देखें, 0 से h तक जो इंटरवल है, इसकी एक बाउंड्री y=0 पे है, एक बाउंड्री y=h पे है। और फिजिकली देखें तो y=0 पे फिजिकल बाउंड्री मौजूद है लोअर प्लेट, और y=h पे फिजिकल बाउंड्री मौजूद है अपर प्लेट। तो ये हमारी बाउंड्रीज हैं, इन पे कंडीशंस चाहिए। तो लोअर प्लेट इज एट रेस्ट, तो उस पे u फिर क्या है? 0 है, उस पे वेलोसिटी 0। विद इन द चैनल dp/dx हमने 0 लिखा है, याद रखने के लिए कि हमने यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट अप्लाई नहीं किया हुआ। और ऊपर वाली प्लेट मूव कर रही है, तो वहां पे हमने ये बाउंड्री कंडीशन लिखी कि U=U, कि ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव करती चली जा रही है। तो दीज आर दी टू बाउंड्रीज, और इनके ऊपर कंडीशन क्या है? लोअर पे U=0 है और अपर पे U है। तो अब हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस आ गई, तो हम कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन
इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस की वजह से एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। तो ये अब हमारी इक्वेशन थी डी टू यू बाई डी बाई टू इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। और ये अब बाउंड्री कंडीशन आ गई, यू इक्वल टू जीरो एट वाई इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू कैपिटल यू एट वाई इक्वल टू एच। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, सिंपल टाइप। ये पूरी इसकी गवर्निंग इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन एंड दीज आर द बाउंड्री कंडीशंस। इसको हल करना बहुत आसान है। इसको 2 दफा इंटीग्रेट करें, C1y प्लस b आ जाएगा और फिर C1y स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3y वगैरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये ए की फॉर्म में एक दफा इंटीग्रेट किया तो कांस्टेंट आ गया और दूसरी दफा इंटीग्रेट किया तो वाई और दिस। तो ये बाउंड्री कंडीशंस यूज की 16a y इक्वल टू 0 गिव्स u इक्वल टू 0। तो इसमें y 0 पुट करें तो दिस टर्म गोज टू 0 और u भी 0 है तो b 0 निकल आता है। और फिर जब हम कहें कि y इक्वल टू h पे तो ये हो जाएगा ah, b तो 0 है और u है कैपिटल u, तो ये आ जाता है कैपिटल U इक्वल टू ah, तो a इक्वल टू u ओवर h। तो ये इसमें पुट किया इस इक्वेशन में, तो ये हमारा सोल्यूशन बन गया u ओवर h इंटू वाई। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। अब आप इसको देखें, सिर्फ अगर मैथमेटिकली देखें तो ये एक फ्लो का पॉसिबल फ्लो का सोल्यूशन है और वो फ्लो जो है गवर्निंग वाज गवर्नड बाय द नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस। ये सिंपल नेवियर स्टोक्स इक्वेशन बनी इस केस में। ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है फॉर सिंपल पार्टिकल फ्लो। तो इसका एग्जैक्ट क्लोज फॉर्म सोल्यूशन हमने निकाल लिया। तो जो हमारा टारगेट था इस चैप्टर के शुरू करते हुए कि हम एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ द नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस के तलाश में हैं, और फिर उसके लिए हमने स्ट्रेटेजी अपनाई कि क्योंकि इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो हमने सोचा कि सिंपलेस्ट फ्लोस इक्वेशंस लेनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी। तो वो फिर हमने किया और अब हमारे पास एक नेट रिजल्ट आ गया है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी थी दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट, वो बिल्कुल सही थी। हमने सिंपल फ्लोस सिचुएशन एज्यूम की और उसके लिए हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल गया। तो इसको कैपिटल U को अगर इधर डिवाइड कर दें और ये y ओवर h लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं u ओवर कैपिटल U इक्वल टू y ओवर h। इसके लिखने की वजह है और इसका फायदा है। अभी हम इस सोल्यूशन की, इस फ्लो की क्या फिजिक्स है उस पर बात करते हैं। इस प्रोसेस को जो अभी हमने ये लिखा u ओवर कैपिटल U इक्वल टू y ओवर h, तो इसको हम कहते हैं कि नॉन डायमेंशनलाइजेशन। देखिए नीचे हमने लिख दिया u बार और y बार। अब u बार जो है इसको हम कहते हैं डायमेंशनलेस वेलोसिटी। सिर्फ वेलोसिटी नहीं कहते, इसकी कोई यूनिट्स नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं, y की भी कोई डायमेंशन। u है, u वेलोसिटी है हमारा फंक्शन और कैपिटल U रेफरेंस वेलोसिटी है। रेफरेंस वेलोसिटी क्या है? हमारी जो अपर प्लेट की वेलोसिटी है, दैट इज नॉट चेंजिंग। तो इसको हमने रेफरेंस वेलोसिटी रख दी है जो कि चेंज नहीं होती। इसी तरह h जो है ये हमारे पास रेफरेंस लेंथ है, विड्थ ऑफ द चैनल। तो हम हमारे प्रॉब्लम में वेलोसिटी और y ही इन्वॉल्व थे, वेलोसिटी और लेंथ ही इन्वॉल्व थे। तो ये याद रखें कि जब भी नॉन डायमेंशनलाइज करेंगे, वेलोसिटी को वेलोसिटी से करेंगे, लेंथ को लेंथ से करेंगे, रेफरेंस लेंथ से, टाइम को रेफरेंस टाइम से करेंगे, एंड सो ऑन, हर चीज को। और वो जो रेफरेंस क्वांटिटीज हैं दे मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम में होनी चाहिए, हम बता सकेंगे ये क्या चीज है। तो इसका फायदा क्या?
تو یہ اب یہ جو ہے نا، ابھی تو یہ تھا نا ویلاسٹی ہے اور ادھر وائی ہے، ویلاسٹی کچھ اور ہوتی ہے، وائی کچھ اور ہے، اور یہ کچھ اور ساتھ لگا ہوا ہے. تو جیسے آپ کے پاس گراف پیپر ہوتا ہے، آپ گراف پیپر کے اوپر مارک کرتے ہیں نا ہاریزونٹل 1 2 3 پوائنٹس، وہ جو باکس بنے ہوتے ہیں ورٹیکلی بھی کرتے ہیں. تو اب ہم کہتے ہیں کہ ایک باکس مثال کے طور پہ 1 سینٹی میٹر کو شو کرتا ہے، تو ہاریزونٹل پہ اگر ہم وائی کو مارک کریں تو ہم کہیں گے 1 سینٹی میٹر شو کر رہا ہے یہ، تو وائی کی جتنی لینتھ ہے یعنی جتنی ویڈتھ ہے چینل کی اتنے وہ پوائنٹس مارک کر دیں، تو وہ 1 سینٹی میٹر. اب یو تو ویلاسٹی ہے، اس نے ورٹیکل ایکسس پہ ہونا ہے. اب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو باکس ہے یا دو جو باکس ہیں یہ 1 سینٹی میٹر پر سیکنڈ کو شو کرتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے. جب ہم نے کہا وہ 1 سینٹی میٹر ہے تو نارمل پہ بھی وہ 1 سینٹی میٹر کو ہی اس کو شو کرنا چاہیے. تو لیکن ویلاسٹی کی تو ڈائمینشن ہی 1 سینٹی میٹر نہیں، یونٹ ہی 1 سینٹی میٹر نہیں، تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم اس کو ڈرا نہیں کر سکتے گراف پہ، تو پھر ہم اس کی ویریشن نہیں دیکھ سکتے گراف کی مدد سے. تو ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تو پھر یہ طریقہ کار ہے کہ وی شوڈ نارملائز دیم، وی شوڈ میک دیم ناٹ ڈائمینشن لیس. ہم ان کی ڈائمینشنس کو ختم کرتے ہیں، نہ ویلاسٹی رہے نہ لینتھ رہے، یہ صرف نمبر بن جائیں. تو اب جو یو بار ہے وائی بار ہے، دیز آر نمبرس. ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اس کے باکس ہے 1 2 3 ہارزونٹل لگائیں، اوپر بھی 1 2 3 لگائیں، تو دیر از نو مسٹیک. اب ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا. جیسے آپ جو ہے نا ریئل نمبرز ہوتے ہیں، تو آپ ریئل نمبرز کو کوئی یونٹ تو نہیں دیتے نا کہ 2 جو ہے 2 میٹر کو شو کر رہا ہے. نہیں، ریئل نمبرز میں 2 صرف ایک نمبر ہے اور اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ریئل لائن پہ. اسی طرح اب یہ نمبر ہو گئے، اب ان کو پلاٹ کر سکتے جیسے آپ وہاں پہ کرتے ہیں وائی از اکول ٹو ایف آف ایکس کو پلاٹ کرتے ہیں، تو کبھی ہمیں پریشانی نہیں ہوئی. جو اسکیل ہم ادھر لیتے ہیں ہاریزونٹل ایکسس پہ وہی اسکیل ہم ورٹیکل ایکسس پہ لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں نمبر ہوتے ہیں، ریئل نمبر ہوتے ہیں. ایکس بھی ریئل نمبر ہوتا ہے اور ایف میں ڈالنے کے بعد جو وائی آتا ہے وہ بھی ریئل نمبر ہوتا ہے، اور نمبرز کو ہم پلاٹ کر دیتے ہیں سیم ایک طرح کا پیمانہ دے کے کہ ایک باکس کو 1 کہہ رہے ہیں، 2 باکس کو 2 کہہ دیتے ہیں. ہارزونٹلی بھی یہی کرتے ہیں، ورٹیکلی بھی یہی کرتے ہیں. تو یہ نان ڈائمینشنل کرنے کا مقصد یہ ہے. اور دوسری بات، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. ابھی ہم آگے دیکھیں گے جنرلائز قاعدے فلو میں کہ ہم جب نان ڈائمینشن لیس کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائمینشن لیس کرنے کا تو بہت زیادہ فائدہ، وہ میں وہیں پہ ایکسپلین کروں گا. تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ یہاں پہ صرف اتنا دیکھیں، اکویشن نمبر 17 میں دیکھیں کیپیٹل یو اور ایچ موجود میں. یہ کیا ہے؟ یہ اکویشن آف اسٹریٹ لائن ہے. اگر آپ اس کو میتھمیٹیکلی دیکھیں، یہ آپ کا وہ ہوتی ہے نا وائی اکول ٹو ایم ایکس پلس سی. اب یہ ہے یو اکول ٹو ایم وائی پلس سی. تو سی جو ہوتی ہے انٹرسیپٹ ہوتی ہے، دیٹ از 0. تو یہ اب اوریجن میں سے لائن گزرے گی اور یہ اس کا سلوپ ہے. ٹھیک، تو اب یہ سلوپ کہاں سے آ رہا ہے؟ بال ویلاسٹی سے اور ویڈتھ سے. اب میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہماری چینل کی ویڈتھ جو ہے وہ بھائی 1 فٹ ہے، اور یہ جو ویلاسٹی ہے یہ 10 فیٹ پر سیکنڈ چل رہی ہے ویلاسٹی. ہاں جی، 10 فیٹ پر سیکنڈ کے حساب سے موو کی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ لکھیں گے 10 فیٹ پر سیکنڈ اور یہاں پہ 1 فٹ لکھ دیں گے، اور اس کو کینسل کریں گے تو کچھ یہاں پہ نمبر آ جائے گا. اچھا، ایک اور بندہ کر رہا ہے ایکسپیریمنٹ یہی، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ 5 فٹ چوڑی لی ہوئی ہے چینل، اور اس پہ میں نے 5 فیٹ پر سیکنڈ کے حساب سے موو کیا ہوا اس پلیٹ کو، تب بھی تو کائٹ فلو ہی ہوگا. تو اس کی یہ ریشو کچھ اور آئے گی، پہلے والے کی 10 آئے گی، اس کی 1 آئے گی. اب کوئی اور بندہ لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو جناب 6 انچز لیا ہوا ہے،
हाफ फुट लिया हुआ है और इसको मैंने जो है ना 3 फुट पर सेकंड चलाया हुआ है, तो उसका जवाब कुछ और आएगा। तो ये जो स्लोप है इसकी वजह से ये जो इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नजर आ रही है, तो साफ नजर आ रहा है कि इसका ग्राफ सेम नहीं आएगा। मानते हैं ना कि इसका ग्राफ सेम नहीं आएगा क्योंकि इसकी स्लोप ही डिफरेंट आती जा रही है। अच्छा भी फ्लो तो अब उन्होंने सेम लिया, फ्लो तो उन्होंने सेम लिया। अब दुनिया में कहीं भी लोग बैठ के ये काम कर रहे हैं तो उनको कौन मजबूर करेगा कि भाई आपने अपर वेलोसिटी यही लेनी है, एच को इतना लेना है, एक जैसा रखें, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो खरीद देंगे। लेकिन सब का कायदे फ्लो है, सिंपल कायदे फ्लो है, सब की प्रॉब्लम की फिजिक्स सेम है। हाँ, क्वांटिटीज में डिफरेंस आ रहा है लेकिन फ्लो पैटर्न सेम होना चाहिए सबका। तो वो क्या चीज करती है, ये नॉन डायमेंशनलाइजेशन। अब देखें, आपने लिया 5 फुट पर सेकंड और इसको 1 फुट लिया हुआ, तो आप अपनी जो वेलोसिटी रिजल्ट निकले हैं उसको 5 फुट यानी पूरा टेबल बनाएं और उसको 5 फुट पर सेकंड से डिवाइड कर दें। वाई को 0 से एच तक जो है तमाम पॉइंट्स को एच से डिवाइड कर दें, तो आपकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, 0 से 1 तक आ जाएगी हमेशा। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 से 1 तक। अब मैक्सिमम वेलोसिटी के लोअर प्लेट पे मिनिमम वेलोसिटी 0 है और अपर प्लेट पे मैक्सिमम। जिसने 5 फुट पर सेकंड रखी है उसकी 5 फुट से चल रही है, जिसने 10 फुट पर सेकंड रखी है उसकी 10 से चल रही है। दोनों में डिफरेंस है। जब हम आप इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं तो अब तो सब की डायमेंशनलेस सोल्यूशन जो है इस तरह के बन जाएगा। ये देखें, यू बार जो है ना लोअर प्लेट पे बनाया हमने, यू ओवर कैपिटल यू 0 है और वाई बार वाई ओवर एच है, ये लोअर प्लेट पे वाई बार भी 0। अपर प्लेट पे यू बार 1 है और अपर प्लेट पे वाई बार जो है वो भी 1 है। अब किसी का 1 फुट या 10 फुट या 5 फुट बेमानी हो गया, सब के सब एक ही फुटिंग पे आ गए हैं, एक ही पैमाने में आ गए हैं कि सब की मिनिमम वेलोसिटी 0, सब की मैक्सिमम वेलोसिटी 1, सब की डोमेन 0 से 1। अब कोई कहता है मैंने 10 फुट चौड़ी चैनल ली है, कोई कहता है 5 फुट ली है, कोई कहता है 1 फुट चौड़ी चैनल ली है। तो अब सब की बात खत्म होगी, सब की चैनल की विड्थ डायमेंशनलेस सिचुएशन में 0 से 1 आ गई। तो अब हो गई ना सेम। सर ये 0 से 1, जी सर ये 1 कैसे है, समझ नहीं आया। ये यहां से कुछ भी हमने नहीं किया, हमने कहा कि इसको कैपिटल यू से डिवाइड कर दें, तो यू ओवर कैपिटल यू इक्वल टू 0 ओवर कैपिटल यू, तो ये तो 0 हुआ। यू ओवर कैपिटल यू क्या बन गया, यू बार, तो यू बार इज 0 एट, इसको एच से डिवाइड कर दे दोनों साइडों से, वाई ओवर एच इक्वल टू 0 ओवर एच, ये तो 0 हुआ, तो वाई ओवर एच क्या हो गया, वाई बार, यू बार इज 0 एट वाई बार इक्वल टू 0, हो गया ना। जी सर। अब इसको भी यू कैपिटल यू से डिवाइड करें यहां पे दोनों साइडों से, तो यू ओवर कैपिटल यू इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यू बार इक्वल टू 1 आ गया। और यहां पे इसको भी एच से डिवाइड करते दोनों साइडों से, तो y ओवर एच इक्वल टू 1, तो y ओवर एच क्या हुआ, y बार इक्वल टू 1। जी सर ठीक। यहाँ पे तो अब जिनकी चैनल विड्थ डिफरेंट थी, अपर प्लेट की वेलोसिटी डिफरेंट थी, हम कंफ्यूज थे क्या करें। जब वो अपने अपने रेफरेंस वेलोसिटी और रेफरेंस लेंथ से अपने चीजों को नॉन डायमेंशनलाइज कर देंगे तो सब की डोमेन 0 से 1 चली जाएगी, सब की मिनिमम वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सब की मैक्सिमम वेलोसिटी 1 हो जाएगी, और उन सब का जो सोल्यूशन है वो ये आएगा, यू बार इक्वल टू वाई बार, सबके लिए सेम होगा। फिर हम कहेंगे कि वाकई भाई कायदे फ्लो, सिंपल कायदे फ्लो को चाहे पाकिस्तान में बैठ के करें और चाहे न्यूजीलैंड में बैठ के करें, जो मर्जी वेलोसिटियां रखें, जो मर्जी विड्थ रखें, डायमेंशनलेस फॉर्म में रिजल्ट यही आना है। तो होना भी यही चाहिए ना कि फ्लो मैकेनिज्म सेम होना चाहिए, फ्लो मैकेनिज्म अब सेम आएगा। तो ये इसकी डिस्कशन है, आपने ये पढ़नी है, मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बता देता हूँ। अब ये है वेरिएशन, ये आपका ग्राफ है, ये वाला यू बार इक्वल टू वाई बार,
ये जो है ना वाई डैश लग गया, ये वाई बार है, डायमेंशनलेस फॉर्म। अब हमारी डोमेन कहाँ से है, 0 से लेके 1 तक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई बार है ना, तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का 0 से लेके 1 तक। और हमारी मैक्स वेलोसिटी क्या है, यू बार, उसकी भी जो मैक्सिमम और मिनिमम रेंजेस है 0 से लेके 1 तक। तो हमने यू बार को प्लॉट करना है 0 से लेके 1 तक। तो यू बार का एक्सप्रेशन ये है, यू बार इक्वल टू वाई बार। ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन विद स्लोप 1, सेंटर में से गुजरेगी क्वाड्रेंट के। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसके सेंटर में से गुजर रही है। और जब y1 हो जाए तो वहां पे जाकर हम रोक देंगे, तो तब u बार भी 1 हो जाता है। इसमें आपको पता है सब की वैल्यू सेम होती है, जो x की वैल्यू होती है वही y की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास वेरिएशन है वेलोसिटी की। एज वी मूव फ्रॉम लोअर प्लेट, यहाँ पे 0 पे, एज वी मूव फ्रॉम लोअर प्लेट टू दी अपर प्लेट, velocity increases linearly and varies from 0 to 1, और इस तरह वेरी करती है। अब चाहे आपने वेट 1 मीटर ली थी, 10 मीटर ली थी, वेलोसिटी कम ली थी, ज्यादा ली थी, जब आप सब ने नॉर्मलाइज किया अपना डाटा, तो सब का वेलोसिटी का ग्राफ यही बनेगा, डायमेंशनलेस फॉर्म। तो सब ने क्योंकि सिंपल काइनेटिक फ्लो डिस्कस किया, चाहे जो भी चीजें रखी, तो अब उनका रिजल्ट ही आया। हाँ, हर एक ने जब अपने ओरिजिनल डाटा में वापस जाना होगा, तो उन्हीं डायमेंशनलेस वेरिएबल्स की वजह से जो नीचे डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो वो उसको अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स में और ओरिजिनल सिचुएशन का डाटा मिल जाएगा। तो ये फायदा है और ये मकसद है नॉन डायमेंशनलाइज का। अच्छा, ये है। अब क्या है कि लोअर प्लेट पे 0 है, और ये योग है कि जब अपर प्लेट से नीचे आते हैं तो वेलोसिटी ग्रेजुअली और लीनियरली डिक्रीज करती है और लोअर प्लेट पे आके 0 हो जाती है। ये है हमारी चैनल की फ्लो डिस्क्रिप्शन। अपर चैनल को हमने मूव किया, तो हम ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट चल के यहां तक आ गया, ठीक। तो जब ये चैनल मूव करती है, तो ये यानी प्लेट मूव करती है, तो ये अपने से लोअर जो भी फ्लूइड लेयर इसके साथ अटैच्ड है, ये उसको साथ मूव करने की कोशिश करेगी। तो एट दी प्लेट, जहां पे प्लेट के ऊपर फ्लूइड लेयर जुड़ी हुई है, हमने जो बाउंड्री कंडीशन की है, हमने यही कहा है ना कि एट y इक्वल टू h, u इक्वल टू कैपिटल। तो फ्लूइड की वेलोसिटी भी वही है। तो जो फ्लूइड लेयर प्लेट के साथ एडजेसेंट है, हमने उसकी वेलोसिटी वही दी है, तो इसको नो स्लिप कंडीशन भी कहते हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस के बारे में आपने पिछली बुक में, मैंने पहले भी एक दफा शायद आपकी क्लास को या दूसरी क्लास को पॉइंट आउट किया था कि बाउंड्री कंडीशंस के बारे में उसमें एक टॉपिक था छोटा सा बाउंड्री कंडीशंस का, वो वहां पे पढ़ लेना, उसमें नो स्लिप कंडीशन भी होगी। तो ये नो स्लिप के फ्लूइड डज नॉट स्लिप फ्रॉम द बाउंड्री, के बाउंड्री पे दिस इज एजम्पशन, और ये करेक्ट है, ये सही रिजल्ट्स देती है कि फ्लूइड जो है ना चिपक जाता है, एडहेयर्स टू दी सॉलिड बाउंड्री, और जैसे बाउंड्री मूव करती है फ्लूइड भी उस बाउंड्री पे वैसे ही बिहेव करता है। तो बाउंड्री पे तो वही फ्लूइड की वेलोसिटी वो यहां तक आ गया। अब वो जो फ्लूइड लेयर जो बाउंड्री के साथ जुड़ी हुई थी, वो नीचे वाली फ्लूइड लेयर पे भी इसी तरह टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्ट करेगी। अब देखें, विस्कस फ्लूइड है तब भी टेंजेंशियल फोर्स एक्सर्ट कर सकती है, तो वो एक्सर्ट करेगी और उस भी अपने साथ घसीटने की, ड्रैग करने की कोशिश करेगी, और यकीनन कामयाब होगी, क्योंकि उन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन, विस्कस फ्रिक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से वो नीचे वाली लेयर को अपने साथ मूव करा लेगी। ये जैसे इसको आगे कर दिया, अब ये लेयर अपने से नीचे वाली लेयर को ड्रैग करेगी, और ये लेयर अपने वाली नीचे लेयर को ड्रैग करेगी, और ये फिनोमेना चलता जाएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस इस्टेब्लिश होती चली जाएगी, ठीक। लेकिन जब अब सबसे अपर लेयर नीचे वाली लेयर को ड्रैग करेगी, तो वो कुछ एनर्जी, कुछ अपनी ताकत विस्कस रेजिस्टेंस के खिलाफ काम करने में भी खर्च करेगी,
جس کی وجہ سے جو وہ مومنٹم نیچے والی لیئر میں ٹرانسفر کرے گی وہ تھوڑا کم ہوگا. وہ لیئر اس سے نیچے والی لیئر کو جب ساتھ گھسیٹے گی تو گھسیٹ لے گی, لیکن وہ جو مومنٹم ٹرانسفر کرے گی کہ اس کو بھی کسی مومنٹم سے یا کسی ویلاسٹی سے موو کرائے گی تو وہ اوپر والی لیئر سے کم ہوگا, بیکاز سم انرجی ہیز بین ویسٹڈ وائل ورکنگ اگینسٹ وسکس فرکشن. اور اسی طرح سے نیچے تک آتے آتے یہ فینامنا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈسٹربنس ہے یہ اسی طرح لیئر وائز نیچے تک آتی جائے گی اور ویک بھی ہوتی جائے گی. اچھا بھائی یہ بات ہوگی, تو بھائی وہ کیسے ویک ہوگی, اس کے ویک ہونے کا کیا کرائیٹیرین ہے, کتنی ویک ہوگی, تو وہ کرائیٹیرین یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ویک ہوگی. لینئرلی وائی سے جب 1 پہ ہیں تو ویلاسٹی بھی 1 ہے, جب 0.7 پہ آ جائیں گے تو ویلاسٹی بھی 0.7 ہو جائے گی ڈائمینشن. 0.5 پہ آئیں گے تو ویلاسٹی بھی 0.5 ہو جائے گی. جب 0.3 پہ آ جائیں گے تو ویلاسٹی بھی 0.3 ہو جائے گی. 0.1 پہ آ جائیں گے ویلاسٹی بھی 0.1 پہ آ جائے گی. 0 پہ آ جائیں گے تو ویلاسٹی بھی 0 آ جائے گی. تو یہ اس نے یہ جو میں نے اوپر بتایا آپ کو, دس از کالڈ کوالیٹیٹیو انالیسس. ہم نے اس کو کوالیٹیٹیولی یعنی جو ہونا تھا کوانٹٹی کو انوالو نہیں کیا, ابھی اتنے میٹر پر سیکنڈ یا اتنے فٹ پر سیکنڈ ہو جائے گی وہ نہیں کیا. ان کی ویلاسٹی جو بھی ہو وہ نہیں, ہم نے صرف اس کو اوور آل دیکھا کہ اس کا ویریشن ہونے کا کیا طریقہ کار ہوگا, کیا پروسیجر ہے اس کا, کس پیٹرن سے یہ ہوتی ہے, وہ ہم نے دیکھا. لیکن ہمیں ہر پرابلم میں ایگزیکٹ چیزوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا, وہ ایگزیکٹ چیزیں ہمیں یہ میتھمیٹیکل سولوشن دیتا ہے. تو یہ اب یہاں پہ آپ ایک دیکھ رہے ہیں اس میں کہ وسکس ریزسٹنس اپنا کردار ادا کر رہی ہے, ویلاسٹی تبھی ڈیکریز ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تبھی اوپر سے نیچے آتے ہوئے ویلاسٹی ریڈیوس ہو رہی ہے. اور یہ جو پورا پیٹرن دیا ہے یہ اس میں وسکوسٹی نے اپنا رول پلے کر کے دیا ہے, ہم نے نہیں کیا. یہ جو آؤٹ کم آیا ہے نا ہمارے پاس یہ والا سولوشن, دس ریپرزینٹ دی فزکس آف رو. تو فزکس میں اس میں وسکوسٹی کا رول ہے. تو جو ہمارا وہ مقصد تھا کہ نیویل سٹوکس ایکویشنز کا ایگزیکٹ سولوشن نکالیں, وہ کس لیے کہ تاکہ ہمیں وسکس فلو فینامنا ایگزیکٹلی سمجھ آ جائے, وہ اب پورا ہو رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وسکوسٹی کیسے رول پلے کر رہی ہے, اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہمیشہ اس کا یہی کردار نہیں ہوگا. مختلف فلو سچویشنز میں یہ مختلف ویریشنز آئیں گی اور اس میں کردار کردہ ہوگا جو فزیکل ریزنز انوالو ہوں گی اس فلو میں, ان سب کو وسکوسٹی مینیپولیٹ کرتی ہے. دیکھیں یعنی 3 چیزیں آئی ہوئی ہیں, تو وسکوسٹی ان سب میں سے حصہ لے رہی ہے, ان کا کانٹریبیوشن لے رہی ہے, انٹیلیجنٹلی خود ڈیسائیڈ کر رہی ہے اور ہمیں ایک پروفائل دے دیتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ ویلاسٹی پروفائل. تو ہمیں, اور یہ بھی اس کی اسکیمیٹک ہے, تو ہمیں یہ ایک پروفائل دے دیتی ہے کہ بھی تمہارا اتنا کانٹریبیوشن آئے گا پریشر گریڈینٹ کا اتنا آئے گا, پروال کی ویلاسٹی کا اتنا آئے گا. وہ اس کا ایک سوٹیبل مکسچر بنا کے ہمیں آؤٹ کم دیتی ہے. تو وہ مکسچر کیا ہے, وہ اس فلو کی نیچر, کہ اس فلوئڈ کی نیچر جس طرح کی ہے جیسے وہ ہو رہا ہے وہ سارا ہمیں اس کا میتھمیٹکس بنا کے دے دیتی ہے. اور مزے کی بات, ہم وسکوسٹی کا نام لیتے چلے جا رہے ہیں. آپ ذرا میتھمیٹکس کی پاور دیکھیں. یہ ہے ایکویشن آپ کی, یہاں پہ یہ وسکوسٹی موجود ہے 14 نمبر میں, اور یہ نیویل سٹوکس ایکویشن سے نہیں ہے. یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے, ہمارے ذہن میں اس کی شکل ہونی چاہیے کہ یہ والی ٹرم ایکچولی یہاں پہ مائنس تھا اور یہ والی ٹرم یہاں پہ تھی. تو یہ رائٹ ہینڈ سائڈ آف دی نیویل سٹوکس ایکویشن تھی اور اس میں وسکوسٹی موجود ہے. ہم نے پریشر گریڈینٹ کو 0 کیا ہے, وسکوسٹی کو کچھ نہیں کیا, پریشر گریڈینٹ کو. تو وسکوسٹی تو موجود ہے, وسکس فلو کی ایکویشن ہے. ایون کہ یہ والی ٹرم جو ہے آئلرز ایکویشن میں بھی ہے, لیکن ہم اس میں وہاں پہ یہ بات نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ اب جو آپ کے پاس گورننگ ایکویشن بنی ہے, یہ اس میں کوئی وسکاسٹی نہیں نظر آ رہی.
ये तो देखें, ये तो आप इस तरह की इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हुए इसको कुछ समझते ही नहीं है, इसको फौरन इंटीग्रेट कर देते हैं। लेकिन अब क्योंकि दिस इज द नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, ये सारा कुछ लेके आ रही है सर। विस्कोसिटी एक्सप्लिसिटली नजर नहीं आई, लेकिन उसकी सारी वेरिएशन यहाँ पे नजर आ रही है। तो अब आप यहाँ पे सोचते रहें और एंजॉय करते रहें कि कैसा मैथमेटिक्स की पावर है कि वो चीज जो नजर ही नहीं आ रही है अपेरेंटली, उसको वो यहाँ पे उसका किरदार हमें शो कर रहा है। हम विस्कस रेजिस्टेंस की ही इसमें रोल समझना चाह रहे थे, तो उसका रोल ये हमें कितनी जबरदस्त तरीके से समझा रहा है कि वो नजर भी नहीं आ रही है। तो ये इसके फ्लो वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन थी, और कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन विस्कोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल। ये सारी जो है विस्कोसिटी की वजह से है। जैसे अभी हमने फिजिक्स इसकी इंटरप्रेट की, तो दिस इज सोलरली ड्यू टू दी रेजिस्टेंस की वेलोसिटी इस अंदाज में वेरी कर रही है। अभी एक मजेदार चीज आपके सामने आएगी, दिस इज सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई एक्स। अब जैसे सिग्मा वाई एक्स से हम बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये जो पहला इंडेक्स होता है, अगर आप याद करें, अब ये है 2 1, वाई को हम 2 कहते हैं और एक्स को 1 कहते हैं ना इंडेक्स नोटेशन में। तो सिग्मा 2 1 तो पहला इंडेक्स होता है, ये वो कर रहा होता है, वो शो करता है कि ये उस सरफेस के ऊपर है जिसके ऊपर वाई नॉर्मल है। ठीक है, ये पहला इंडेक्स शो कर रहा है कि सिग्मा हम उस फेस के ऊपर ले रहे हैं, उस सरफेस के ऊपर ले रहे हैं जिसके ऊपर वाई नॉर्मल है। तो हमारी चैनल में चाहे लोअर सरफेस हो या अपर सरफेस हो, दोनों के ऊपर वाई नॉर्मल है। तो हम इन प्लेट्स के ऊपर ले रहे हैं, और एक्स का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो दिस इज द shearing stress component of shearing stress acting on the face on which y-axis is normal and the shearing stress is acting in x direction। तो ये बिल्कुल चाहे लोअर प्लेट की बात करें या अपर प्लेट की, इनके ऊपर वाई नॉर्मल है तो इनकी बात है, और एक्स शो कर रहा है कि हम एक्स डायरेक्शन में जो इनके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई हो रही है वो ले रहे हैं। तो आप ये देखना यूनी डायरेक्शनल फ्लो के लिए जब यू वाई का फंक्शन हो, आपके पास सिग्मा के सारे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, यू विल सी कि हमारे पास ये बचता है म्यू डी यू बाई। तो अब वहां पे हमने सिग्मा से शो किया था, डिलेक्ट हो जाते हैं। जी जी, बाकी कोई कुछ भी नहीं हो, क्योंकि VW तो है ही 0। जी सर। और U के जो है ना X और Z से भी डेरिवेटिव 0 है, तो हमने सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लिया है, तो इसमें ये टर्म ही सिर्फ बचेगी। जी सर। अच्छा, तो अब हम ये कहते हैं कि टॉ वाई एक्स, अब इसको अब जब हम फ्लोज की बात करते हैं तो वहां पे शेयरिंग स्ट्रेस को टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये शेयरिंग स्ट्रेस नहीं थी ना, ये सिग्मा जो था स्ट्रेस टेंसर था, चाहे नॉर्मल हो या चाहे शेयरिंग हो ना, तो इसलिए सिग्मा। और ये इसके कंपोनेंट्स बताते थे, सेम होते तो नॉर्मल था, डिफरेंट हो तो फिर टेंजेंशियल थी। तो अब इस हमें क्योंकि यहाँ पे वो विस्कस ड्रैग कैलकुलेट करनी होती है कि जो ये फ्लूइड प्लेट पे लगा रहा है या प्लेट फ्लूइड पे लगा रही है, वो विस्कस ड्रैग कैलकुलेट करने के लिए हमें शेयरिंग स्ट्रेस की जरूरत होती है। तो इसलिए हमने शेयरिंग स्ट्रेस लिखी टॉ वाई एक्स, यही इंडेक्स टॉ वाई एक्स जो है वो म्यू डी यू बाई डी वाई की तरह है। तो आप देख लें कि टॉ वाई एक्स इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई निकला है। दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये भी आपने पिछली बुक में पढ़ा हुआ है, इसको भी अभी देख लेना किताब खोल के, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या था कि shearing stress is proportional to the rate of deformation, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी। तो विस्कस फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है, विस्कोसिटी। देयरफॉर tau is equal to mu du by d। अब
यू हमारे पास निकल आया है, तो वो हमने वहां पे डेरिवेटिव निकाला यू ओवर एच, तो म्यू यू ओवर एच ये हमारे पास जो है शेयरिंग स्ट्रेस निकल आई जो प्लेट फ्लूइड पे लगा रही है इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्स, उसको एक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए। तो शेयरिंग स्ट्रेस किस वजह से लगती है भाई? शेयरिंग स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी लगती है, विस्कोसिटी ना हो तो नहीं लग सकती। इधर देखें विस्कोसिटी नजर आती कि कितनी जितनी विस्कोसिटी होगी, दूध होगा तो उसकी विस्कोसिटी डाल देंगे, शहद होगा तो उसकी डालेंगे, पानी होगा तो उसकी डालेंगे, एयर होगी तो उसकी डालेंगे। तो अब पार्टिकुलर उस चीज के लिए हमें उसका रिजल्ट मिल सकता है। तो ये इसमें शेयरिंग स्ट्रेस भी हमारे पास निकल आई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंपल काइनेटिक फ्लो। तो देखें कितना सिंपल फ्लो था, कितनी सिंपल इक्वेशन थी, लेकिन इसमें कितने इंटरेस्ट की फिजिक्स है। ये इक्वेशन है, ये तो आप हमेशा वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो जिसको कहते हैं सॉल्व करते रहोगे, लेकिन ये जब इसके साथ फिजिक्स एसोसिएटेड हुई है पीछे और हमने इसको उसके तनाजुर में डिस्कस किया है, तो मेरा ख्याल है कि आपको मजा आया होगा इसका। तो अब मैं कहता हूं कि एक और लेक्चर पढ़ लें अगला भी। सर 20 मिनट रहेगा जी, टाइम कम रहता है। टाइम कम रहता है तो आपने कहाँ जाना है? नमाज का टाइम है। अच्छा भाई देखो, ये जो है ना, मैंने आपकी इस हफ्ते में ना 3 क्लासें और लेनी है, 3 क्लासें। एक तो है ना, तो कुछ एक जो मिस भी हुई थी, तो ये जो अगला जनरलाइज्ड काइनेटिक फ्लो है ना, उसमें हमारी 2-3 क्लासेस लगेंगी समझने में। तो आपको इतना ज्यादा मजा आएगा कि आप हवा में उड़ने लगेंगे इंशाल्लाह, अगर आप कोशिश करेंगे तो। इतनी है तो आप थोड़ा सा इसको अभी रिवाइज करना, इसमें सोचना खुद। देखो ये आप खुद जितना भी उल्टा गलत सवाल आपके जहन में आए तो आप मुझसे पूछना, ठीक? तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि हमारा मकसद समझना है और सिंपल फ्लोज से, और यही सिंपल है। अब जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो फ्लो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। तो आप इस पे बहुत ज्यादा सोच के अपने जहन में फ्लो फिनोमेना को एक तरह का उसका पैटर्न बना के बैठ जाएंगे, सेट कर लेंगे इस तरह है, और आपका दिल और जहन उस पर मुतमईन हो कि भी आप वाकई इसी तरह फ्लो होता है ना। तो अगर उसमें कोई भी रुकावट आपके कॉन्सेप्ट में आ रही हो तो फिर आप मुझसे पूछना। तो अभी अगले जो फ्लो पढ़ेंगे ना, जनरलाइज्ड काइनेटिक फ्लो, वो तो बहुत जबरदस्त है, आप उसको देखना, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें है ना। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इसको कर लें और थोड़ा सा रेडी रहें। तो अगली दफा ना कम से कम 2 क्लासेस हमने इकट्ठी ले ली, ठीक? सर मीट के बाद ना इंशाल्लाह। एक तो आप लोग यार हम बात सीखने की करते हैं, आप दुकानदारी की बात करने लग जाते हैं, ये बात सही नहीं है। क्या ख्याल है, मीट होता रहेगा? मैं चीजें सीखना सर जी है सर। हाँ जी, मीट होता रहेगा यार, इसकी ना फिक्र करें। देखें हम उसकी बात करते तो आप बीच में मीट का सोच रहे होते तो आप हमारी बात नहीं सुन रहे होते। तो बहरहाल अभी इसको मैं यहीं पे रोक देता हूँ, आप इसको सोचिए समझिए और इसमें जो भी आपका जहन में आए वो कीजिए। होता है तो सही, नहीं होता तो फिर आप मुझसे पूछना। तो फिर आगे बढ़ते हुए इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और मजीद समझ आएगी। इंशाल्लाह सर। जनरलाइज जो होगा उसमें दोनों प्लेट्स मूव करेंगी? नहीं नहीं, उसमें प्रेशर ग्रेडियंट होगा साथ। ठीक है सर। हाँ जी, देखें अभी आपको पिछली चीजें याद नहीं है, इसको पिछले 14 लेक्चर को भी पढ़ें। 14वां लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जिसका नाम 14 लिखा है। अच्छा सर, उसी वहाँ पर सर एक क्वेश्चन था सर। अच्छा, क्या सर? वो जो पिछला लेक्चर था ना, उसमें क्वेश्चन था सर। बताएं, जब हम कहते थे कि सर वो ओपन करेंगे एक बार सर आप? ये लें,
ये सर ऊपर से है थोड़ा सा, जी जी, और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर सर। यस सर। जी जी, हाँ बस यहाँ पर रोक दे सर। सर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे सर। जी जी, हाँ नीचे थोड़ा थोड़ा सा नीचे 0.2 पे आ जाए सर। अच्छा ये देखिए। यस सर, यहाँ पर जो हमने कहा सर कि जो है ना वहाँ पर कुछ फोर्सेस लग रही हैं उसको लेफ्ट से राइट करने के लिए, मुसलसल उसको धक्का दे रही हैं सर, है इस वजह से वो तो सर वो फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं सर? हाँ, उसी के बारे में हम आप बताएंगे ना कि पुश कर रही है कोई फोर्स, फोर्स ही होगी ना, जाहिर बात है। स्ट्रेस भी फोर्स की वजह से होता है ना, स्ट्रेस होती है फोर्स ओवर एरिया। यस तो सर। फिर फोर्स यानी अब हमने कहा कि अगर प्लेट्स एट रेस्ट हैं तो इसमें मोशन होनी है, तो कोई एक साइड से, अब ये जो लिखा है ना लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट भी हो सकती है, फिर भी तो एक्स डायरेक्शन ही है ना, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है ना। तो वो मैंने लिखा नहीं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, चाहे Yes, sir. तो उस वक्त रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा बस। तो बहरहाल तो हम ये कहते हैं कि एक्स डायरेक्शन में फ्लो के लिए अगर प्लेट्स नहीं मूव करती हैं तो कोई पुशिंग फोर्स होनी चाहिए जो उस तरफ से इसको पुश करे राइट साइड की तरफ। अब वो क्या हो सकता है? Yes, sir. हमारे पास तो फिर वो जो है ना फ्लूइड्स के केस में तो वो प्रेशर हो सकता है ना, वो पुशिंग फोर्स है ना, नॉर्मल फोर्स की वजह से होता है ना प्रेशर। तो अब पूरे चैनल के क्रॉस सेक्शन पे वो हर जगह पे एक जैसा एक्ट करे एक्स डायरेक्शन में, तो वो नॉर्मल टू दी क्रॉस सेक्शन एक्ट करेगा ना। तो नॉर्मल तो जो होता है वो प्रेशर होता है। अभी जो प्लेट मूव कर रही थी ये टेंजेंशियली फ्लूइड को ट्रैक कर रही थी ना अपने साथ, तो ये तो जो है ना वो टेंजेंशियली कर रही थी। मैं यानी उसको कह रहा हूँ कि वो प्रेशर, हम उसको क्यों कह रहे हैं। अब वहां पे जो फोर्स होगी वो ये नहीं है कि चैनल के एक जगह पे धक्का लगा दो और बाकी जगह पे नहीं, पूरे क्रॉस सेक्शन पे सेम, हर जगह पे सेम फोर्स लगेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना। तो वो जो सेम फोर्स लगेगी वो नॉर्मल होगी, क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल लगेगी। अगर क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल नहीं लगेगी तो फिर वो हर जगह पे चैनल में एक जैसा फ्लो नहीं होगा। तो नॉर्मल होने की वजह से फिर क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस इसका मतलब है, नॉर्मल फोर्स की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस। तो वो क्या है, प्रेशर, प्रेशर होना चाहिए। फिर इसका मतलब है कि उधर हाई प्रेशर होना चाहिए जो कि एक्ट करे फ्लूइड को, उधर से धक्का दे टुवर्ड्स राइट। तो इसलिए हमने कहा है कि ये जो यानी कोई एजेंट तो होना चाहिए ना उधर से, तो उधर कोई बाउंड्री तो है नहीं अब, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा यानी कोई फोर्स का जो नाम दिया ना, देयर इज सम फोर्स, ये जो हमने कहा। तो ये Yes, अभी sir. तो जो बात कर रहे हैं ना हम, ये सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी प्रेशर की बात नहीं। हम ये कह रहे हैं कि कोई फोर्स की बजाय हम कह सकते हैं एजेंट, कोई एजेंट होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो उधर से उसको पुश करे। और जब हम इसको फिर थोड़ा सा इस पे फोकस होकर बात करते हैं तो ये फिर निकलता है कि ये तो प्रेशर होना चाहिए यहाँ पे, हाई प्रेशर, जो कि उसको राइट डायरेक्शन में पुश करे। ये फोर्स का मतलब यानी कोई एजेंट हो जो उसको, यानी कोई ना कोई चीज होनी चाहिए जो फ्लो कराएगी, खुद ब खुद तो नहीं होगा ना। बिल्कुल सर। और जी